guys. Tignan mo. Kasi ang gusto natin magkuhan tayo ng dress. So goodbye. So guys, karon guys, tara. So karon mauna ni. Let's go. So guys, i-open na natin. So guys, mauna ni. Tara. So guys, tara. That's the dress. That's the wow. Ay, nice. So, mamili tayo ng dito. Kasi, meron dahil dito. Tanaw na natin, baba. So guys, isarado na nato. Kuha tayo ng dal. So guys, maghinay-hinay tagbaklay. Bye.